A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Amala fo kala barakata inshallah. Toujours c'est le Oustaz Bamba yiritigi. Nkalma chena muso bela jani. Nitala chila tout qu'on inshallah. Ah chila do nyina banala chila ka jani. Ko sirto ngombe yirido din kanma chena muso bela jani ma inshallah. Mais toujours c'est le Oustaz Bamba yiritigi. Amala fo kala barakata. Ngo fo benyana toujours. J'habite Oustaz Bamba yiritigi bro. Abina yiri mu daima. C'était Oustaz Bamba yiritigi. Mais c'est bien moi mieux Olivier Allah na chilai. Neba daima fait milieu qu'on a coloni. Ka daima aikana sege, aikana nyani, abise ka fenya irema, ka fenya mo vraiment. Mo do be yo dombe bana oboro. Nous banana, comment ils vont faire avec Kenya Chodi? Ou bien c'est que la Kenya Chodi. Ya no be bola c'est drôle, so ya bo dembe sege. Ngalo sera me bana fla ou dama. Do be fandam baïkan, pour que fanda dami c'est que la fandana. Et bien si bagi ba ko kasi amo ko kasi urde on le bambla faida di wula parce warte chama kumbika fo menike parce ni afane Oustaz Bamba yiritigi nyana mena matériel so ngofina ka fuma ngo matériel be danne ma osa parce que ne ka matériel sankadima mais ne be matériel so ngole funyana ya fam OK afam ya ko dan bela jenma vraiment la wuri tuni mo fonga be Oustaz Bamba yiritigi la ba nya la wuri le ngay be bonno wala ma lawru ngol loni be nekreni la nya lawru le nga be se abono la kay yere soro na la tila ka jen men kan mo fo YouTube kan kay fo Facebook kan kay fo WhatsApp kan kay fo tugune TikTok kan inshallah famé ko mala ko dan bela janima toujours le Oustaz Bamba yiritigi inshallah famé ko mala ko dan bema la labonya la sutra so ba ke ya jabaru masala. OK bon maintenant yiri kenen be ka fo be di atia ana muso bela janima sutra jigima fa akononana monoleta oda bela janima no dilay ma 600 inshallah be tout baisser la lafia ou le quantité inshallah et ça femme OK donc maintenant mais comment mika kana il plaît a yirimuno il plaît nen flavor plaît donc on a ko bibi soni bibi soni de inshallah ba bibi soni kono na kana ngomina medi ma bibi soni kono na kana dendo be tema ko la bana kono do malala na be se ka wuri ka kare tai anu ko ilima ngo bibi soni a plein de a robe te ngmani ne après même l'air na me ka fitina a beto ngmani le kana bibi soni plein a lili do ba ka gbesele ya fam OK donc maintenant dendo be tema ke bana bo sire o ti la bola yere la denina nou le be sere bo kan o ti sera ka bo yere la à chaque fois bam se là et ça tra sabi et ça tena ketabi dele be souvent me ka dumire ke bo imputete ka ka be timba tese dendo be nanu ka bana oyi et ça fam mais bana on a assistant a chama soro ka di Dominique Role la batra maro ani balla role la. Donc ça fait qu'avec des dos même dès qu'à boire il est là, la fois de bien droit à TC. Et c'est la femme regarde que dans Bella Janima quoi. Pour le coup, on va partager la vidéo de Oustaz Bamba yiritigi et commenter la vidéo de Oustaz Bamba yiritigi et mettre les j'aime sur la vidéo de Oustaz Bamba yiritigi parce que c'est un émissa. Madaima aibake mu fem de ko bo mar fa ya saro la menne Oustaz Bamba yiritigi madima ngiya ko bo niya ke alebo asra fe frani e be la kenya asra ko ma chabite Oustaz Bamba yiritigi bro wala mo votu ngala kana danga de nyala Oustaz Bamba yiritigi faida ka kana danga de nyala Oustaz yiritigi reka parce que muna nsirana tamande ngashile nyangonde be boka faida daima parce que wari chanta warala fa ngala ko la me ko ambe tu be dembe ya ti wole ambe ni leta tan don ko nai donc ko bibi son appelé amande ko nai na don ko nai ya bibi son mi na sankana don ko la na ni ki den ko ni ne den ka ka chogo den do arabe bana ba soro ni bana ya soro atise ka fonya re ma iba transfer ko e no ko ro retala e jabaru masala mamso ni ba itale tematiou ni ba utale ne bana dendo ka bana re ko so fo chebu ko da ma chema ko tala ko yo bitale dendo ka bana ko so ka inshallah donc maintenant ni le ka bi so ni pleta sans lola
ni ma se ka buru sorota sa ko ba akara dima wa ayalili wa lili dima abebe se kwa ni memi fa abebe se ka ni wa lili dip ni da dora kan ni lili ke gbese do be bobo ta ko chuku akasa be bo ni lili ka to ka ida ko na wa ti be la afia o man to rola me bana woro la et sa femme ba mena ni atani ta 600 ka do da ko no kuruko tala do soro ba ke da ko no ka da do fa ba ba che ma amso e den ko na e dem be to ka bana wati be ni ya ko ni nie ka jita ma ba mi ka fateu ni jita o bana ke ma ko me ko ngamule ka flaketa ba parce que na e li ko akoro be do afia ba reso fa ba reso be la afia et sa femme toujours c'est ousaz bama yiri tigi ngom me boka faida mi di fada ku mi di nkanu ma chena muso bela jen ma dematu ma plein ijija bibi son plaît Tietina dima muso tena dima ousaz ma yiri tigi ma dima i wasale la fiale ma dima i sutrale e kuna orele mfala ma dima nata kama ma dima ngodro wa dina made mwa ki yire ibe dembe kenya inibe la fia ma di mango fanga benele la de nga di male ame hina nyona ka nyo bon no late wati do sila et sa femme ok o yo ko songo karamblo be ay tay to sebe karamblo la allez écrit bon non ay tay to sebe karamblo la abe yiri long ni yiri kraka yiri long ibe ke fe la tiale be fe so la tiale be kenya la tiale songa et sa femme e ji jani ni bibi so ni plaît ni ya ni demisen bana kono na ni ka ila so demisen bana ado da kono o me 5 minutes à beaucoup de temps na mona ni bibi so ni appelé na mona ka foka mona era nyama ka mo ibe ja ka den ko na ibe do na mabami o dengre ni bana mitumba kan ka bina ta na yi o bana krente ta no yotu ni o dembe kena abaka mo ya ka kono ba nyama ka kono bibi so na appelé inshallah ngoka bo ka yirindi nkanu mo chena muso bela janima obota ka den ko na inshallah do mi so ko resro to amina ni ban betale même nera usal ma yiriti nera binna parce que am bebe dematule demambe bro inshallah kan wa chena muso do kono fi bana be dew don ka den fitinu kan abe ni tabe don ko na bibi so ni afane abota be don ko na inshallah famia ko mala ko dan bela janima mitme ko ka de kan wa chena muso bela janima o lebe inshallah okay assalamu alaikum kan wa